अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके लिए सब खैरियत से होंगे। तो आज डेट है 23 फरवरी 2026। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कैसे 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। जिस तरह अभी 21 फरवरी को वीडियो बनाई थी कि मंडे मॉर्निंग जो है मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मंडे मॉर्निंग मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट तो पॉजिटिव लिया था, लेकिन इसने जो एंडिंग क्लोजिंग दी है बहुत ज़्यादा गंदी क्लोजिंग दी है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो अभी इस वीडियो में दोबारा से कैसे इंडेक्स को देखते हैं कि अब फर्दर इसमें हम किस तरीके से इसको देख रहे हैं। अगर हम इसको सबसे पहले मंथ में देखें, अगर सीधा मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल तो ये बहुत कह दें कि गंदी क्लोजिंग है। देखेंगे पिछली कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया, ये वाली कैंडल भी इनगल्फ हो रही है, तो प्रॉपर एक इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। अगर इनगल्फिंग कैंडल मंथली में बन रही है तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा नीचे को जा सकती है। और ये सारा इसका जो है ना एक बुल रन ही पूरा काउंट हो रहा है। तकरीबन अगर मंथ में देखें तो 4500 से लेकर तकरीबन 180 तक इसका बुल रन है, एक भी नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग नहीं है। तो ये कह देंगे एक ये जो है ना इंडिविजुअल कैंडल है जिसने पिछली रेड कैंडल, जो इंडिविजुअल कैंडल है इसने पिछली ग्रीन कैंडल से बिलो क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर जो है ना कोई भी एक ऐसी रेड कैंडल पूरे सिनेरियो में नहीं है, पूरे इस वेव में नहीं है जिसने एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ से भी एक फिबोनाची ड्रा करें तो ये भी देखें कितनी ख़तरनाक एक जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट 150 टच कर सकती है। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ, मैं ये मंथ में देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक यही प्रॉपर एक कैंडल थी जो उसने रेड कैंडल थी जिसने पिछली ग्रीन कैंडल से ब्लॉक क्लोजिंग दी थी, तो हम इसको एक स्विंग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक वो लगा दी फिबोनाची। तो मंथ में देखें कि इस टाइम सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है इंडेक्स के लिए। और क्लोजिंग की बात करें इस मंथ की तो आज डेट है 23 फरवरी। तो अभी तो तक तो ये इनगल्फिंग बना रही है, और इनगल्फिंग भी जो है ना ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बना रही है। वॉल्यूम भी इसका एक अच्छा वॉल्यूम है कि एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम नहीं है कि हम कह सकें इसको थोड़ा सा प्रेशर फेस हो रहा है, नहीं अभी तक कोई इसको नीचे से बाइंग इतना सॉलिड प्रेशर फेस नहीं हो रहा है। जैसे ये रेड कैंडल थी इसमें एक्सट्रीम किस्म का नीचे से बाइंग प्रेशर फेस हो रहा था, तो देखिए अल्ट्रा हाई किस्म का एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब ये वाली जो कैंडल बन रही है देखिए इससे कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है और वॉल्यूम अब तक इसके हाफ पे पहुंचे। तो इससे ये इंडिकेशन हो रही है कि अभी तक सेलिंग जितनी भी हो रही है कि इसको इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर फेस नहीं हो रहा, इजीली सेलिंग हो रही है। तभी तो जब भी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से मार्केट जब भी नेगेटिव हो रही है 4000, 5000, 6000 पॉइंट नेगेटिव हो रही है, कोई 2-2.5 पॉइंट भी नहीं हो रही। तो इसी वजह से ये इतनी इजीली सेलिंग हो रही है कि बाइंग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो अब इससे ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में वो सेलिंग कर रहे हैं। शॉर्ट जो है ना प्लेयर नहीं, अब इस टाइम बिग प्लेयर की सारी मूव हो रही है और वो सेलिंग कर रहे हैं। वो इतने सॉलिड किस्म की सेलिंग कर रहे हैं कि जो बायर्स हैं उनको कुछ भी नहीं हो रहा, और वो इस मार्केट में टिक ही नहीं पा रहे। सेलिंग इतनी एक्सट्रीम किस्म की हो रही है। बिग प्लेयर म्यूचुअल फंड्स हो गए या आप कह दे फॉरेन कारपोरेट्स हो गए, तो ये आप इस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, सेक्टर वाइज सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे शेयर में सेलिंग कर रहे हैं कि जो पब्लिक एंड इंडिविजुअल उनको इस तरह पता भी ना चले कि ये मंथ में कितनी कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। मंथ में कैंडल देखें कितनी डिस्टर्बिंग कैंडल है। पूरे आप ये देख रहे हैं इस पूरी रैली में इतनी बड़ी कैंडल अभी तक नहीं बनी थी जितना ये 2026 के स्टार्ट में ये कैंडल बन रही है। तो अगर हम सिर्फ इस रेड कैंडल को कंसिडर करें और इसका भी अगर हम 50% लेना चाहें तो ये भी हमारे पास आ रहा है 163 पे। 163 तक तो मार्केट ने आना ही है। और अगर हम पूरा इस जो है ये कंसिडर करें इस पूरी लेग को, इस पूरी वेव को, तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट 150 भी टच कर सकती है, क्योंकि मार्केट पूरे रास्ते में कहीं पर भी रिबाउंड नहीं हुई हुई, ना इस पूरे वेव में रिबाउंड हुई हुई है। तो मार्केट अब रिबाउंड हो सकती है। तो अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में कैसी सिचुएशन चल रही है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये जब हमने मंथ में देखा था कि ये सपोर्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन 165 पे। तो कल मार्केट जो है 165 पे टच कर सकती है। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें मंथली वीकली में इसकी प्रॉपर एक सपोर्ट किधर है, तो प्रॉपर एक सपोर्ट इसकी हमारे पास यहाँ पर है। ये वाला जोन जो है ना ये एक सपोर्ट जोन है, ये हमारे पास है तकरीबन 155 पर। और अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएं
اس پوری ویو کے اوپر، تو اس پوری ویو کے فبوناچی سے ہمارے پاس جو یہ نمبر آ رہا ہے وہ بھی تقریباً 0.78 جو 6 بھی جو نمبر آ رہا ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی پہ ہی آ رہا ہے جو ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ کی سپورٹ آئی ہے 165 پہ. تو کل مارکیٹ جو ہے 165 ٹچ کر سکتی ہے، تو یہ آلموسٹ آپ کہہ دیں کہ 2.5 سے 3,000 پوائنٹ نیگیٹو ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں بھی جو ہے مارکیٹ تھوڑا سا ریباؤنڈ کرے اس زون سے. اور اگر آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ اس سے نیچے کلوزنگ آ جاتی ہے تو دین مارکیٹ جو ہے 155 تک بھی جا سکتی ہے. یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر اس سے نیچے کلوزنگ آ جاتی ہے 165 سے نیچے تو پھر یہ پوری سپورٹ پہ بھی آ سکتی ہے. تو صرف جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ابھی بڑی بائنگ نہ کریں، چھوٹی بائنگ کریں، لیول آئیڈینٹیفائی کر کے بائنگ کریں، وداؤٹ لیول آئیڈینٹیفیکیشن بیچ میں بائنگ نہ کریں. انڈیکس ابھی تک ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دے رہا، اس نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ انڈیکس یہاں سے بولش ویو میں جائے گا. اگر آپ ویکلی میں دیکھیں تو اتنی بڑی جو ہے نا ویو اس نے ابھی تک پورے اس سینیریو میں نہیں کریٹ کی تھی کہ ویکلی 4 سے 5 جو ہے نا ویک سیدھا جو ہے نا بیرش رہے. تو مارکیٹ جو ہے نا اسٹل بیرش زون میں ابھی. اور آج کی کلوزنگ بھی دیکھیں کہ کینڈل بھی کتنی بنی اور والیم بھی کتنا بنا ہے کہ نارمل سے والیم کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی ہیلدی کینڈل کی کلوزنگ دے دی ہے. تو ابھی سچویشن یہی ہے کہ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ایک یہ سپورٹ آ رہی ہے 165 والی. 165 اگر بریک ہو جاتی ہے تو دین 55 والا زون ہے جو کہ ہمارا ایک نیکسٹ سپورٹ بنے گا. تو کل ہمیں یہی کوشش ہونی چاہیے کہ 165 سے مارکیٹ جو ہے نا لازمی ریباؤنڈ ہوئے، لازمی ریباؤنڈ ہوئے اگر اس نے مارکیٹ سے واپس بلش جانا. ہاں اچھا، آپ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے یہ ریباؤنڈ ہوتی ہے تو کہاں تک جا سکتی ہے. تو فرسٹ آف آل تو اس کے پاس ایک یہی ریجن ہے، تقریباً یہ آ رہا ہے 172 والا. تو 172 تک جو ہے نا اس کی پہلی ریزسٹنس ہوگی جہاں تک مارکیٹ جو ہے نا ریباؤنڈ ہوگی. 172 کے بعد پھر دیکھیں گے مارکیٹ یہاں پہ کلوزنگ کیسے دیتی ہے، فردر اپ سائڈ مومنٹم کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو 172 سے اوپر کلوزنگ چاہیے بلشنس کے لیے. اور بیرش اگر یہ 165 سے نیچے کلوزنگ دیتی تو پھر آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ 150 160 تک آ سکتی ہے. 165 کے بعد یہ پھر 160 تک بھی آ سکتی ہے. تو بڑی بائنگ نہ کریں ابھی. انڈیکس کے ابھی تک کوئی شورٹی نہیں ہے کہ انڈیکس کب ریباؤنڈ ہوگا. ابھی اس نے کوئی ایک سولڈ انڈیکیشن نہیں دی. میں آپ کو ڈیلی ٹائم فریم میں بھی آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. ڈیلی ٹائم فریم میں بھی آج کی کلوزنگ دیکھیں اور کیسی جو ہے نا ایک ہیلدی کلوزنگ آئی ہے. اور ڈیلی ٹائم فریم میں بھی اگر ہم بات کریں تو یہی ہمارے پاس ایک فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے اور یہ وہی ہمارے پاس ہے 165 والا نمبر. تو 165 والا نمبر جو ہے نا ایک امپورٹنٹ نمبر ہے جہاں سے کل مارکیٹ تھوڑا سا ریباؤنڈ ہو سکتی ہے. اور اگر 165 کے نیچے کلوزنگ دے دی تو آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹ 3 سے 4,000 پوائنٹ اور زیادہ نیگیٹو ہو سکتی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو انڈیکس کی سچویشن کلیئر ہو چکی ہوگی کہ انڈیکس کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے. انڈیکس میں اگر ہم ڈیلی میں بھی اگر میں یہاں پہ فبوناچی لگانا چاہوں، ڈیلی میں بھی آپ کو ایریا آئیڈینٹیفائی کر کے دینا چاہوں جو، تو اس سے بھی ہمارے پاس ایک یہ 0.786 اسی نمبر پہ آ رہا ہے تقریباً 164 پر. تو 164-65 کل کا نمبر جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. کل کو مارکیٹ کو یہاں سے ہمیں ایک سولڈ کلوزنگ دینی چاہیے. ادروائز جو ہے نا مارکیٹ سٹل نیگیٹو ہو کے 160 تک آ سکتی ہے. ہوپ فلی جو ہے نا آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا انڈیکس کا کہ ابھی سٹل ہم بیرش زون میں ہی ہیں، بائنگ زون میں انٹر نہیں ہوئے. اور اگر مارکیٹ اس طریقے سے پلے ہوتی ہے تو دین پھر مارکیٹ کو اس طریقے سے پلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو.